पूर्व मिदनापुर जिले के महिषादल में घर के अंदर पति पत्नी का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के मुताबिक घटना मानसिक अवसाद के कारण हुई बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार पूर्व मिदनापुर के महिषादल में घर के अंदर पति पत्नी का शव बरामद किया गया। घटना गुरुवार शाम महिषादल थाना अंतर्गत रमणी मोहन मैती ग्राम पंचायत के कोकुंडू गाँव में हुई है। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 70 वर्षीय मोहन लाल हाजरा और 65 वर्षीय लक्ष्मी हाजरा के रूप में की गई है। आमतौर पर दोनों घर में ही रहते थे, परंतु दोपहर से पड़ोसियों को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बाद में जब वे घर के अंदर गए तो देखा कि पत्नी लक्ष्मी हाजरा का शव घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था, जबकि पति मोहनलाल हाजरा का शव घर में लटक रहा था। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना महिषादल थाने को दी और पुलिस ने शव को बरामद कर घर को सील कर दिया है। पुलिस का शुरुआती अनुमान है कि मोहनलाल ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर खुदकुशी कर ली। फिलहाल पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। কাকিমা হয় কি শুনলেন আজকে? আজকে প্রথমে আমাদের যখন একটা নাগাদ যখন আমাদের শাশুড়ি মা এসে বলতেছে যে কাকিমা কাকুকে দেখতে পাওয়া মানে বাড়িতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, খোঁজাখুঁজি করছে, ভাবছে যে কাকু কত চলে যায়। তো তারপরে মা বলতেছে এসে আমার হাজব্যান্ডকে বলতেছে করছি তুমি যাও না, কোথাও কাকুকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না বলতে আমার হাজব্যান্ড যে ওই জানলার পর্দা সরিয়ে আমি বাড়িতে সকালে গেছিলাম, তখন কিছু আমি দেখতে পাইনি, আমি চলে এসেছি। তারপরে দিয়ে ওই পেপার ঘেরা আছে, তো ওই পেপার দিয়ে তুলে খুব নিখুঁত করে দেখেছিল বলে দেখতে পেয়েছে। দেখলো যে ওই কাকিমার হাতটা বিছানায় আচ্ছা, ব্যাপারটা বলতে আমি তো বাড়িতে থাকি না, আমি তো জবের মধ্যে বাইরে থাকি। আমাকে দুপুর 2:30 থেকে আমি যখন ডিউটিতে আছি, আমাকে প্রথমে ফোন করে দিল যে মদনবাবুর বড় বৌমা আমাকে ফোন করেছে যে এরকম শুভেন্দু ভাই, এরকম তোমার সঙ্গে কথা বলবো। আমার যে মেজো কাকুর বাড়িতে মা তরকারি দিতে গিয়েছিল, ওখানে যেয়ে দেখে বাড়িতে কেউ নেই, তালা মারা হয়েছে ভেতর থেকে, কোথা চলে গেছে খুঁজে পাবেন। তারপরে বাড়ি চলে আসার পরে ভাইকে বলার পরে সুব্রতদাকে বলার পরে সুব্রতদা দেখতে আসে, বলে কোথায় গেল। পাড়ায় প্রথমে খুঁজার পরে খুঁজে পাইনি বলে বাড়িতে আবার পুনরায় যান, জানালা দিয়ে দেখে যে বিছানায় মশারি পাতানো হয়ে আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।